माँ मैंने बस सब शुण राजा पात्र मंत्री पारिषद दरबार जी सब बसवा कथा यही सब बसी विद्वान कवय भट्टा गायक परिहासका पुराण ऐतिहासिक सभा यही 7 प्रकार लोक बसी सेतिकी बेले कुंडीना नगर गोटे भाट हठात आसी पहुंचला से कौन कला जानिछु विदर्भ राज नंदिनी भीम राजांकर दुलणी भौमी दमयंती तांकर कीर्ति जश रूप गुण को बखाणिला राजा नलंकु पंडिते से कामना स्पर्श करि पारेना ये दुनिया रे गोटे भल पुओ भल झियो खोजे भल झियो ता उपयुक्त जीवन साथी खोजे दमयंती को कथा आगुरु कानरे पड़िथिला नलंकर जेतबेले पंडिते ये भाटटी कहि जाईची दमयंती को प्रशस्ति राजा नलंकर सेठी मानसिक विकृति घटिछि राजा महत काले तांकर दुर्बलता प्रजा माने जानि पारिबे टिके विचार करंतु राजा को पाखेरे जेतबेले भाट कहि देला दमयंती को विषय रे मानसिक विकृति घटिला सामान्य किछि समय पई राजा नलंकर से दुर्बलता काले जना पड़ी जिवो जने चिंताशील व्यक्तिर मुह को चाहि देले जना पड़िबो ता मुंड स्थिर ना तू खुशी रे अछु कि दुखे रे अछु के कहबो तो मुह कहबो तो चाहनी कहबो तो आखि कहबो काले दुर्बलता प्रकाश पाइबो राजा काहाकु न कहि निज उद्यान अभिमुखे चालिला पुष्प उद्यान राजांकर कोन गुंठे दिगुंठु बाटी बाटी केई केई कहंती जंगल को गले जंगल काई कि जिवे तांकर ओदा जंगल पुष्प उद्यान एतले गले हुओ आउ किछि चिंता नाही किछि काहु कुहा नाही भाट को किछि कहि नांती दमयंती को कथा तांकर मानसिक विकृति घटैछि चिंता चेतना भितरे सहजी जाइछंती से मा आउ पारिधि करिया कोन जिवे से काहाकु न कहि सीधा चालिले तांकर पुष्प वाटिका राजा जेतबेले राजनीति करिकि व्यस्त होई पड़ंती अवसन मनरे शांति दवा पई टिके पुष्प उद्यान आड़े बुली आसंती आपण देखंतु राष्ट्रपति को भवन स्वतंत्र तांको बगीचा स्वतंत्र जेतबेले से राज्य सारा भारत पई मुंड खर्च करिवे अवसन मनरे शांति दवा पई निश्चित भाबरे तांको पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जाय एबे गणतंत्र से राजतंत्र सेतबेले थिला स्वतंत्र राजा माने टिके आडंबर थिले एबे गणतंत्र ठकिनी बेसी आडंबर हैला माने समालोचनार पात्र हेबे बो बुझुछु से जेतबेले पुष्प उद्यानरे बोलुचंती राजा न सेतबेले समय केते सर मु कहि परबिनी आपन जानते कहि देना अनुमान करी कहनु समय केते समय ना 10:30 घंटा होबो हैं 10:30 10:30 अरे बसंत समय राजा जाइछंती उद्यान को बुली बसंत समय जेतबेले पृथ्वी के आसी ये 12 मास भितर श्रेष्ठ मास किए ज्येष्ठ मास सेई मास रे तळे बेसी अंडा दंती शेष ऋतु श्रेष्ठ ऋतु के ना दांडी सोय होला वर्षक 12 मास भितर मन रखि था मा मासाना मार्गशीर मास श्रेष्ठ ऋतु ना कुसुमा बसंत ऋतु होचु श्रेष्ठ तेणु करी राजा बोली बसंत ऋतु को आख्या दिया जाइए ये बसंत ऋतु जत बड़ धरा बक्ष को आसी ये ऋतु हिसाब रे आसी नहीं नेता हिसाब रे मंत्री हिसाब रे राजा हिसाब रे धरा पृष्ठ को ले आसी बसंत ऋतु अच्छा राजा हिसाब रे जदी बसंत आसी राजा माने जत्तो बेले आसंती टीवी देखा जाए संवाद फ्लाश पढ़ा हुए पेपर फ्लाश हुए तो कहवा कथा जदी राजा हेले बसंत कौ रेडियो रे संवाद पढ़ा गला कौ संवाद पत्र रे बाहरिला समाज की प्रजातंत्र की संवाद एई कथा तो ता परिष्कार लिखा है हां गोटे पद सुन बसंत आसीबा पर केमती प्रचार हेछि राजा आसी राष्ट्रपति ओडिशा आइले प्रचार हबनी प्रधानमंत्री आइले प्रचार हबनी आज राजा बसंत जेतबेले पृथ्वी की आगमन करिसंती कौ रेडियो बाजिछि कौ पेपर फ्लाश आइछि गोटे पद गाउछि सुन कला क्रम रे बीतिलासी तो
ଯେତିକି ଆପଣ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାଦ ଦାନକାରୀ ଶ୍ରୋତା। ବାବୁରେ ଏଠି ରେଡିଓ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ପିକ ରେଡିଓ। କବି କେମିତି ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବସନ୍ତ ଆସିଲେ ପିକ କହିଲେ କୋଇଲି ମାନେ ବୋବା। ସେ କହିଲେ କୋଇଲି ବୋବଉନି, ରେଡିଓ ସମ୍ବାଦ ପଢୁଛି ବସନ୍ତ ରାଜା ଆଇଲେ। ବିଟପି କହିଲେ ବେଶ୍ୟା, ବିଟପି କହିଲେ ଗଛ। ଗଛ ଗୁଡିକ ସବୁ ନବ ପଲ୍ଲବରେ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଅନ୍ତିନି କି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ? ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ, ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସରେ ପଢାଉଥିଲା ଅୟଂ ବସନ୍ତ କାଳ ଭବତି ବସନ୍ତ ଉଦ୍ୟାନସ୍ୟ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧତେ ବୃକ୍ଷାଃ ପଲ୍ଲବିତାଃ ଭବନ୍ତି। ନବ ପଲ୍ଲବରେ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଅନ୍ତି ବୃକ୍ଷରାଜି। ନଗ୍ରୋଧ, ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ନଗ୍ରୋଧ। ପିଲାମା, ଇଏ ହଉଛି ପତର, ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର। ଇଏ ନୂଆ ପତ୍ର ସବୁ କଅଁଳି ନେଇ ଯେ ଇଏ ପେପର ଫ୍ଲାସ ହଉଛି ରାଜା ଆସି। ଏଠି ଡିଲର ହଉଛି କିଏ ନା ପବନ। ତାକୁ ଯତ୍ନ କରି ରଖିଛି। ଫୁଲ ପଇସା ଦେଇକି ସେ ପେପର ନବ, ରାଜା ବସନ୍ତ ଆସୁଛି ବୋଲି ପଢିବ। ସାରେ ସେଇ କଥାକୁ ମେହର ଲେଖି ନାହାନ୍ତି? କହିଲା ବସନ୍ତ ବିଜୟ ବାରତା ପ୍ରଚରିଲା ଗଛର ନୂଆ ପତ୍ରକୁ ପଢୁଛି କିଏ? ପରଭୃତ୍ୟ କହିଲି ବସନ୍ତ ରାଜା ଆସିବେ। ଋତୁରାଜ କନ୍ୟା କନ୍ୟା ପଡ଼ିଲା ଋତୁ କମିଲେ ଛାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଲେ। ଗ୍ରହରାଜ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆସିଲେ ରାଜା ବସନ୍ତ, ସେ ପାଖେଇ ଗଲେ, ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଲେ। ହେ ବାପା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ, ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ସେଇ ସଠିକ ରୂପରେ ଚାଲିବ। ଯୋଉ ଯାଏ ଯାଉଛୁ ଯାଉ। ରାଜା କୋଉଥିରେ ଆସନ୍ତି? ଇଏ ବସନ୍ତ ଯଦି ରାଜା, କୋଉ ହାତୀରେ ଆସୁଛି? ବସନ୍ତ ଯଦି ରାଜା, ଇଏ ରାଜା ବସନ୍ତ କୋଉ ହାତୀରେ ଆସୁଛି? ଆଉ ଆସିବେ କବି ରାଜା ବସନ୍ତ କୋଉ ହାତୀରେ ଆସିବେ? କୋଉ ଧନୁଷର ଧରିବେ? ୟାରି ଭିତରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ମୁଁ କହିଛି ବିଷୟ ବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତାହେଲେ ରାଜା ବସନ୍ତ କୋଉ ହାତୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି? କବି ସମ୍ରାଟ ଭୂମସରଗଡ଼ର ଯୋଗ୍ୟତା ଦରିକି ଯୁଗ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା, ବହି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଖାଲି ଅଳଙ୍କାରରେ ଖଞ୍ଜିକିରି ଆଜି ପାଲାନି। ଗପ ଏଠି ହବ ପାଲାରେ। ଗପ ଯଦି ଦବ ଯାଅ ପ୍ରବଚନ କରିବ, ପାଲା ମଛକୁ ଉଠନା। ପାଲାରେ ଗାଇବା ଦରକାର, କାଟ ଦରକାର, ଘୋଟ ଦରକାର, ନାଟ ଦରକାର। ନବଗ୍ରହ ଏକାଦଶସ୍ଥା ଫଳଦା ଭୁନ୍ତୁ ତାରାବାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୁଭମ ଭବତୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ପିତେ ମଛିଦ୍ରମସ୍ତୁ। ଇଏ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଇଏ ଆମର ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକ। ଯାହା ହଉ ବାପା, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅ। ମୁଁ ସେୟା କହୁଥିଲି, କାନ ଫୋଡା ହେଇଛି, ବ୍ରତ ଘର ନଗଦ ହେଇଛି। ବାପା ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ। ଯୋଉ ଜାଗୁଳେଇଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତୁମ ମହାପାତ୍ର ପରିବାର ଏ ଯାବତ୍ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗୁଳେଇଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପାଠ ପଢି ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କର। ଏତିକି ନମ୍ର ନିବେଦନ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର। ଆଲୋ ମୋ ବୋଉଆ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ। ଇଏ କୁନି ବୋଉର ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଗୁଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ହେଲା, ତୁ ମୋ ଝିଅ ହବୁ ନା ବୋଉ ହବୁ? ଝିଅ ହବ, ସେ ବୋଉ ହେଲା ବେଳକୁ ନାଚ ମାଛ। ହଉ ଚାଲ ମା, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯା। ଝିଅ ବୋଇଲେ ସେ ଯାହା କରୁ ନ ମାରିଲେ ନ ମାରୁ, ବରଂ ସେ ହସିଦେଲା କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ। ଆଜି ଇଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ, ଇଏ ଛୋଟିଆ ଭାବନ୍ତୁନି। 1000 ପୁଅରେ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଝିଅରେ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ। ଆଜି ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ଶେଷ ଦିନ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଧାରିତ ବିଷୟ ଗାଇବି। ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଥାକ, ତା ଭିତରେ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ଭିତରେ କଥା କୁହା। ପିଲାମାନେ ପୁଅ ପଦ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ
ରାଜା କୋଉ ହାତୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି? କହିଲା ଏ ବସନ୍ତ ସମୟ ସମୟ ବିଚିତ୍ର मोर भी माइकर फोन खसी पड़ा कौन तू तो आज 1.5 किलो चाउल भात खाई सत कह मु जहा पचारि सत कहि तू जेतोटी अनुष्ठान बुलीचु पेट पूरा मांस कोठी खाई थेलु धीरे धीरे माँ मटन मांसर गोटे प्रतिशब्द कहीपर दीटा प्रतिशब्द दरकार आमे ओडिशा पिला आमे मांस न कही कहूँ मटन मोर मांसर दीटा प्रतिशब्द दरकार मन गोटे हूँ पल आ गोटे हूँ सागुआती मांसर प्रतिशब्द मटन टा इंग्लैंडीय भाषा ये केमिति आसिले राजा ना आरोहीण नागेश्वर नाग कहले सर्प नाग कहले हाथी बसंत ऋतु सार जो नागेश्वर फूल फुटी ये नागेश्वर फूल नुहे ये बसंत राजार हाथी सारा हाथी हेले राजा हेले राजा कौन आ भुजाली की रिभल्वर धरी आसबे कि धनुषर ये बसंत राजार धनु किए सर किए लिखिले कालिदास ऋतु संहार काव्य ये बाणटा आसब टे शुणुता क्षीर हो पार खाली बसारू बाहर बाहर बसा कहला ये प्रफुल्ल च्युतांकुर तीक्ष्ण सहायक वीरे फमाला व्यास धनुर्गुणा मनासी बेधु सुरति प्रसंगिना बसंत योद्धा समुपागत प्रिय आपण माने जेतिकी बसिचंती ज्ञानेन्द्र पुंगव शुणंतु सारा बसंत जदि हला एटी योद्धा प्रफुल्ल च्युतांकुर तीक्ष्ण सहायक मो माँ माने शुण च्युत अंकुर च्युतांकुर आंब बलू को कह जाए च्युतांकुर आमे बेले बेले प्रश्न पचारू सब गछर फूल को कह जाए फूल आंब गछर फूल तो कहलु पुणी बौल कौन आंब गछर माँ ताकू कहीं बौल कह ना से बल्कल भेद कर ना बौल पत्र नथिबो बौल भितर बाहर तब कौन बल्कल भितर बाहर तब धीरे धीरे तार अन्य नाम हूँ चित्तांकुर
ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳ ହେଲା ରାଜା ବସନ୍ତର ଧନୁ ସର ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲେ ଏଇ କାବ୍ୟ ପକେଇଲେ ଅଡୁଆ ଆଉ ଆଜ୍ଞା 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 ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାମ କଣ ସ୍ୱପ୍ନଜିତଙ୍କର ସେଇ କଲ୍ୟାଣ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଦେବତା କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଏତିକି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନଜିତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର କଣ ତୁମ ନା ବାପା ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୌଳମଣି କମ୍ବୁ କଟକର ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଯା ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦବୁନି ମୂଳ ପାଣି ପାଇଲେ ଡାଳ ବଞ୍ଚିବ ଚୁପ ହେଇବ ପୁଅ ଗୋଳମାଳ କରନା ସମୟ ନାହିଁ ସାର୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା ମାନେ ତୀର ହେଲା କିଏ ସାୟକ ହେଲା ଆମ୍ବ ବଉଳ ତାର ଗୁଣ ହେଲା ଭ୍ରମର ମାଳା ରାଜା ହେଲେ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଇଏ ଧନୁ ନହେଲେ କଣ ସର ମରା ହବ ଯଦି ଆମ୍ବ ବଉଳ ହେଲା ସରର ଗୁଣ ହେଲା ଦିଉରେ ଭ୍ରମାଳା ଭ୍ରମର ଇଏ ଧନୁ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଗଲା ବୁଝାଇ କହିବ ଯଦି ତା ତ ଧାଡ଼ି ଶ୍ଳୋକ ଶିଖିଥବ କାଳିଦାସ କହିଲେ ବସନ୍ତ ରାଜାର ସର ହେଲା ଆମ୍ବ ବଉଳ ଧନୁ କିଏ ତା ତଳ ଧାଡ଼ି ଶ୍ଳୋକରେ ଅଛି ମତେ ଏତିକି ବତେଇବେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡିଲା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଉଦ୍ୟାନରେ ମହାମହିମ ରାଜା ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ନଳ ବୁଲିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡିଲା ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା କହିଲା ବିଳାସ ବାପି ତଟ ପିଛି ବାଦନା କାଳି ଗୀତେ ଶିଖିଲା ସଲା ଭବା বনে পিতর জ্যোতিক মারা ধতং ভগবাত্মতি নো ভাগ্য ভাগজন রাজা বুলুচন্তি উদ্যাନରେ যেতিকি আপন মানে বসছন্তি শুনন্তু রাজাଙ୍କ কাନରେ পড়িলা সঙ্গীতর মূর্ছনা এতে খুশি হয়ে গেল রাজা কইলে মো থারু এ দুনিয়ারে কেই ভাগ্যবান না সঙ্গীতর মূর্ছনা ক না গীত বাদ্য নৃত্য ত্রয় মুচ্যতে সঙ্গীত ত্রয় মুচ্যতে রাজাঙ্ক কাନରେ পড়িলা গীত গাউছি জনে বাদ্য বজাউছি জনে নৃত্য করুছি জনে সারে কিয়ে গীত গাউছি কিয়ে বাজা বজাউছি কিয়ে নৃত্য করুছি না অদূরে গোটে বিরাট পুষ্করণী পোখরী সে পোখরী পানি গুড়াক ধীরে 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 লহরী আকারে পোহଳାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସ୍ଫଟିକ କାଚ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି କଣ ନା ପାହାଚ ତା ଦେହରେ ବାଡେଇ ହଉଛି ତା ଦେହରୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସେ କଣ ତୋ ବାରି ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ଏଡିକି ସେ ଶବ୍ଦ ହଉନି ଯେ ସତେ କଣ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି ବିଳାସ ବାପି ତଟ ବିଛି ବାଦନା ପିକାଳି ଗୀତେ କୋଇଲି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ତାନରେ ଗାଉଛି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁଛି କୋଇଲି ପବନି କିଏ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଉଛି ତାହେଲେ ଗୀତ ଆସିଲା ବାଦ୍ୟ ଆସିଲା ନୃତ୍ୟ ଶିଖି ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକର ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୋ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି ଲହଡି ଗୁଡାକ ସବୁ କୋଇଲି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜା ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଷ୍କରଣୀ ପାଖରେ ବିରାଟ ପୋଖରୀ ସେ ପୋଖରୀ କି ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଓଡିଆ ପଦ ଗାଇବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହି ହଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସାର୍ ସେ ପୋଖରୀଟି କେମିତି ହେଇଛି ମା ମାନେ ଶୁଣ ଆଜିକାଲି ପୋଖରୀ ଅଛି ଇଏ ନନା ଘର ବାରିଆଡେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ସେ ପୋଖରୀ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପଡିଛି
तुमे तो वरुण देवता को पाइप रे मोडिगिरी नहीं कि लाट्रिन भीतर भर्ती कलनी कान मोडी देले दुलदुल होई पानी रावण कोन वरुण को खटाई देला तुमे पाद तळे खटाई अग्नि देवता को नहीं कि बेड पाखे रखिलनी अग्नि जल सुइज ऑन लिव सुइज ऑफ अग्नि देवता को आमे नियंत्रण करछे तार माध्यम नहीं जाइए से तो बड़े पुष्करणी की मां माने गाधेबा को जाउथिले राजा घर पोखरी केमिति हेछि राजा देखि खुशी होउछ गोटिए पद भंज साहित्य कला सरसी शोभित नाही मन ने चले घटना विद्रुमरे पक्षी पंक्ति बिंबित राजा देखिले बहुत हंस मान सब खेलुचंती से पुष्करणी सरसी कहले पुष्करणी रूप को देखीदेले मन प्राण मोहित हो से पोखरी रे चारि पाखे जेते सब पाहाच अच्छी पोहड़ा तैयारी है सब हंस गुड़िक हाँ सी जीवंत कि मृत किसी बारी हो कवि आउ गोटे पद लिखिली कहले ये हंसराली जिते अंकित होती चारिपटे से पोखरी परी देखा जाऊनी पोखरी जना पड़ुछि केमिति से पाहाच केमिति जना पड़ुछि ना कि नील शाढ़ी हंस धरी हंसा बली होइछि अपनी बनिता विस्तारे कि बाकी ये नील शाढ़ी परी देखा जाउछि पंडित कौन ना पुष्करणी जल शाढ़ी धरी पर देखा जाउछि पोहड़ा निर्मित पावछ राजा खुशी हो गले कहला आहा कि मनोरम दृश्य सेतिकी नुह पोखरी मझिरे गोटे गोटे मंदिर न था ताकू कौन कहती ना दीप दंडी लभी मोराल पंती दिए भाउरी बड़ बड़ बिकी बेढिकी शोभा चूर्ण दीपदंडी पोखरी मझिरे लोमा अच्छी पुष्करणी ता चारिपटे सब हंसराली माने हंस माने विहरण करुछन राजा टिके आउ आगे गले भल लागुछि पोखरीर दृश्य देखिबा कौन देखिले लेखिले सिंहर्ष पयोधि लक्ष्मी ऋषि गाड़ी पल्लो हंस कलांग सागर सतत चित्त विचरन्ति मंति के हंस मबोधि नौषध माने बसन सब सुनंतु मो मामा धीरे 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 काव्य साहित्य में लुचि लुचि हजी हजी गला पालार आम जी मिछ कथा कहले उल्लसित होउछि आ ये साहित्य को चर्चा कले से खुशी नुह राजा जिते देखीदेले अनेक गुड़ी हंस खेलुचंती से पुष्करणी भितर गोटे आश्चर्य हो गले गोटे सुवर्ण हिरणमय हंस मबोधि औषध सुवर्ण रंगर हंसटिए देखिए सुना हंस सुना हंस कहे भूल सुवर्ण हूँ धातु से केबे पंडित हंस हो पारिबनी जदि हंस गढ़ा हम से पानी रे बुड़ी जीव केबे हेले नाची पारिबनी से सुवर्ण हंस को देखि राजा आश्चर्य राजा हेले सौंदर्य पिपास कोन गोटे सुंदर जिनस देखिले राजा आगो कि राजा कहले अरे ये स्वर्ण हंस सुवर्ण पक्षयुक्त हंस राजा टिके अपेक्षा करी देखुचंती से हंस अवस्था ठीक ना से हंस कौन करिछि जानिछु हंसी सहित रति क्रीड़ा करी पूरा दुर्बल हो जाइछि से पुष्करणी रे हंसी सहित रति क्रीड़ा करी सुवर्ण पक्षयुक्त हंस दुर्बल हो जाइछि मनीष सबुठारु दुर्बल हो जाए रति क्रीड़ा पर से हंस चाहूची विश्राम से चाहूची विश्राम हंस केमिति सोईछि आउ कोन पानी रे अछि राजा देखिले से हंस ऊपर को उठी आसिया अथावलंब क्षणबक पादिका खाली दद्राब पुपल्लो खग चमक पड़िला राजा
ଗୋଟିଏ ପାଦ କଣ କରିଛି ନା ରଖିଛି କୋଉଠି ପାବଛ କଥାବଲମ୍ବ କ୍ଷୀଣମେ ପାଦ ତଦାନି ଦଦ୍ରା ଖଗ ପଲ ଖଗ ସତୀର୍ଜଗା ବର୍ଜିତ କନ୍ଦର ଶିର ବିଧାୟ ପକ୍ଷେ ଅତିକ୍ରମ ଆଳସ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଅଳସ ହେଇଛି ତନୁ ଗୋଟିଏ ପାଦକୁ ଥୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଇବା ରକମ ଭିନ୍ନ ହାତୀ ଯେମିତି ଶୁଏ ବାଘ ସେମିତି ଶୁଏ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ତା ପକ୍ଷ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କେମିତି ମୁହଁକୁ ରଖିଛି ଓଡିଆ ପଦ କହିଲେ କିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ କହିଲା ଇଏ ସେଦିନ ପୁଅ ଅତି ସରାଗରେ ଇଏ ମରାଳ ସ୍ୱୟଂ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରକାରରେ ହୋଇ ଏକ ପାଦେ ରହି ଯେ ହୋଇ ଏକ ପାଦେ ରହି ଯେ ଆଉ ଏ ନିଦ୍ରା ଗଲା ଗିରିବା ଏ ବୁଲାଇ ମସ୍ତକରେ ନିଦ୍ରା ଗଲା ପକ୍ଷ ସନ୍ଧିରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଥୋଇଛି ପାହାଚ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ପକ୍ଷ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ତା ସେ ଯୋଉ ଚଞ୍ଚୁକୁ ଥଣ୍ଟକୁ ପଛ ପଟକୁ ସେ ପକ୍ଷ ସନ୍ଧି ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ତା ମୁହଁଟା ଦିଶୁନି ରାଜା ନଳଙ୍କର ଏତେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ସେ ସୁନା ଅଂଶ ଉପରେ ରାଜା ନଳ ନିଜକୁ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେନି ଯୋଉ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଲୋଭ ରହିତ କାମନା ରହିତ ଅର୍ଥ ରହିତ ସେ ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ରାଜା କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଂସକୁ ମୁଁ ଧରିବି କୋଉ ପଟୁ ଧରିଲେ ନାଇଁ ଆଗ ପଟୁ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁଲା କହିଲେ ହଂସ ପଛକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଶୋଇଛି ତା ଆଗ ପଟୁ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ବାବୁ ରାଜା ଧୀରେ 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 ସେ ହଂସକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣୁ ବାବୁ ଚିପି 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 ପାଦ ପକେଇ କାଳେ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ହଂସ ଉଡିଯିବ ତୁ ହଂସ ହେଇଛୁ ହଉ 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 ହେଇଥା ହଁ 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 ଚିପି 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 ପାଦ ପକେଇ ରାଜା ନଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଗଲେ କହିଲା ଇଏ ବିଧାୟ ମୂର୍ତ୍ତି କପଟେ ବଳି ଧ୍ୱଂସୀ ବିଡ଼ମ୍ବିନୀ ମୟଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚରଣ ମୌନି ନା ରୂପ ପତଙ୍ଗ ସମଧର୍ତ ପାଣି ନାଙ୍ଗା ସେଗୁଡା ରୋଲ କରିବାକୁ ବେଳ ଅଛି ରାଜା କଣ କଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଙ୍କିଟିଏ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଏମିତି ହେଇଯାଏନି କବିଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା କହିଲେ ଏଠି ରାଜା ନଳ କଣ କରିଛନ୍ତି ବାବା ଗୋଟେ ସାଇଜ କରିଦିଅ ବିଧାୟ ମୂର୍ତ୍ତି କପଟେ ନ ବାମନ ସେଦିନ ବଳି ଛଳିବା ପାଇଁ ବାମନ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ କପଟରେ ବାମନ ହେଲେ ବାବୁ ଇଏ ରାଜା ବାମନ ନୁହଁ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଥାଏ ସେ ଧନୀ ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଆଗରୁ ତା ପାଖରେ ଧନ ନଥିଲା ଇଏ ବାମନ ନୁହନ୍ତି ବାମନ ହବାରୁ ୟାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବାମନୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାକରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନଳ ଯେହେତୁ ପୁରୁଷ ଏଠି କାହିଁକି ବାମନୀ ଲାଗିଛି ଟିକେ କହିବ ନହେଲେ କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ତାକରେ କହିବା ଏଠି ଇଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ସତେ କଣ ବଳି ଛଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ବାମନ ହେ ପୁଅ ହିରଣମୟ ହଂସ ସମଧର୍ତ ପାଣି ନା ନିଜ ହାତରେ ରାଜା ଧରି ପକେଇଲେ ଚମକି ଉଡିବା ନିମନ୍ତେ ପକ୍ଷ କଲା ବିସ୍ତାର ନିରତ ହେବାରୁ ନୃପତି ଅଙ୍ଗ କଲା ହଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର କଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ
क्या नारे देव ठीक अच्छे धन्यवाद जनाऊँ आपन को दिवंगत बापा माँ के उद्देश्य रे आज ये ब्राह्मण पुओ को आपन जो अर्थ दौरान से दिवंगत बापा माँ आत्मार सद्गति कामना हो आपणकर नारायण कल्याणकारी हूँ परिणत बयस आप सुस्थ जीवन यापन करूँ बोल आनंद एक बार विशेष घोषणा श्रीजुक्त भागीरथी बारिक रुमा भाई सार पाला परिवेशन मनमुग्ध हो 150 कोटी भारतीय मुद्रा अर्पण कर मंगल कामना नहीं एक हरिबोल टे देवाई अनुरोध जो भागीरथी गंगा को आनी जो भागीरथी वंशर जन्म होता मर्यादा पुरुषोत्तम नवद्रुपादल राम ठाकुर से भागीरथी बाबूंकर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ठाकुर माँ जागुले नारायण कल्याणकारी हूँ मनोकामना पूर्ण हो शरीर सुस्थ रहू आनंद एक धरी चंदी राजा ये पक्ष विस्तार कर उठे हंस उड़ा चेष्टा कर ये हंस कौन कर चंचुरे राजा हाथ को खुंपा लगी राजा नल एत मजबूती कर धरी कहले हंस रे तू जेते चेष्टा कले उड़ी पार मौसा विकल हो हंस बुली पड़ी राजा को चाहिला मनीषों परी से सुनार हंस कथा कहला सुवर्ण हंस बोली राजा जी खुशी होते ये हंस जो मनीषों परी राजा को चाह कथा कहला राजा आहरी आश्चर्य हेले हंस पचार देले कहले राजा आपण किए कहीं मत धरी आपण से कहीदेले राजा नल कहले मु निषोध राजा नल तू सुनार हंस बोली मु बहुत खुशी है तते धरी ना धरले तो छाड़ी दिंतु ना ना मु ते छाड़ी पारि चमकी पड़ा हंस डाकिला कहला राजा आपण निषोध राजार राज पुण्य शुल्क नल ना हाँ ना ये कौन कले आपण गायक होचंती लोकनाथ कर एमिति गायक मिलबेनी रे पुओ कल्याणकारी हूँ नारायण आपण मानकर आपणकर सपरिवार वर्गंकर कल्याणकारी हूँ ये जो वस्त्र आपण देइचंती ये उपढौकन देइचंती से तो ना कहले जो मैंने महत ना कहते हेले आपण मत ना कहले मु कहली जे जानिबा लोक से जानू आज्ञा से अंतर्जामी नारायण जो ज्ञानेन्द्र पुंगबा को देइछंती ना से जानिछंती ये वस्त्र दाता कर कल्याणकारी हूँ सेमती अन्न वस्त्र सबकि पूर्ण कर दिंतु ये नम्र नवेदन बोल आनंद एक बार कौन आम आपन को दबु ये आशीर्वाद करू आज्ञा तू नौनु खंड को नहीं जा ने कहीं तो मन दुख रब ने आज्ञा समृद्धि बेहेरा अनंतपुर जौपुर अंत ना अनंतपुर अच्छा किए स्वयं नारायण कल्याण कल्पद्रुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम माँ जागुड़े से समृद्धि बाबूंकर अंतपुरवासी अनंतपुरवासी से अनंत नारायण कल्याणकारी हूँ से पंचदेवता ये 500 टंका को 5 कोटी पूर्ण करंतु पाला कलाकार प्रति अंतर्जगत हेतुक भाव था बोल आनंद एक बार